Keterusan sampai naik 10 kg 5 hari. 3 Dallas Chicken, mie ayam, kebab Indomie, Troisan Alfamart, bihun goreng emak, Cuba Uwi, bapau telur asin, semuncrat, gultim wenak, keripik kaca rasa cabai merah. Ini enak dit boy, beli ini buruan di Keranjang Kuning. Pancake durianan, ciri sukai keunto tetsu, pecel ayam, 2 nasi, 1 ayam, 4 kulit goreng, telur puyuh guys ya, gultik barito, roti bakar kacang coklat.